Yung ano niya, mahaba. Susukatan ulit natin ng ganun ulit. 2.5. Yan. Sa waistline, no? Yan. Ayan guys, oh. Yan. Bubuitan mo ng ano, para pag nagsama-sama, saktong 26 ang waistline ginagawa namin guys. Pang 7 taon. Guys, ayan guys, oh, sama-samahin lang natin para makita nyo guys. Ganun lang guys, sama-samahin mo lang siya. Tapos magtitira ka din ng ano, zipperan, no, 8 inches po zipper na guys. Kailangan guys, matalim din ang ano, gunting. Kasi matigas. Tigas guys. Ayan guys, oh. Ayan yung zipperan. Oh. Ayan yung tsura niyan guys. Umbrella. Oh. Ayan guys, oh. Lalagyan natin ang zipper guys. Ayan. Lalagot yung makina ko guys. Naglolo ko. Guys, normal na yun guys. Pagka ano guys, tumama sa matigas. Tigas na tela, gano'n. Tapos, yung sinulit nga. Yan guys, oh. Yan yung zipper nya guys. Yan. Yan. Yan lang guys, pagsama-samahin lang yan, no. Kasi ito po yung piping, no. Yan, pilon po yan. Para hindi po siya nakakasugat, no. Ganon din po sa zipper, no. Guys, oh, ganyan lang. Sumasamahin mo. Oh. Tapos, dito sa waistline, yung tanda mo na ano, buhit, yung binuwitan mo na tuwi niya, doon mo ipapasada. Para pag sinama-sama siya, sakto yung sukat. Oh. Sukat ko ng bata na waistline. Yan lang guys, tapos gugupitin mo to. Ayan. Yan. Tigas guys. Yan. Tugupitin mo yun. Tapos, lagay ulit ng ganito. Ayan lang guys, ulit-ulit. Araw-araw lang yan guys. Ganun lang. Sa umpisa talaga guys. Ng pananahe. Para rin nagbabike yan guys. Parang nag-aaral din magbike. Sa umpisa, di ba guys, natutumba ka. Yun lang, madali lang ano guys. Pag paulit-ulit mo na siyang ginagawa, matututo ka na. Yan. Yan. Yun lang guys, oh. Tapos, ipupold mo tong nasa dulo, no? Nasa dulo na yan, no? Yan. Yan lang sa guys, oh. Guys, kunti na lang guys, tapos na. Naglalagot ng aking makina, glolo ko. Bakit? Sama-samahin na natin. Ayan na. Tapos na guys.
kinagat na lang guys. Shoot! So yung guys, oh. Tapos na guys. Yan. May itsura niya guys, oh. Yan. Oh. Yan. Yan po itsura niya guys. Oh. Ganyan ba guys? Yan po yung long gown. No? Tapos, ano naman po yung cocktail. Yan. Yan guys. Ganyan siya guys, oh. Yan, 2 in 1. Yan. Sa susunod na video guys, yung blouse naman ng tatay natin, no? Yan. Yan. Pero guys, may natahi na ako na ano guys, yung gawa na, no? Nakatahi na po ako ng ano, ibang kulay. Papakita ko po sa inyo. Guys, oh. Yan. Yan po yung ano, parang madilim. Yan. Yan guys. Yan. Pa-off shoulder siya guys. Pang 7 taon. Ayan, oh. Po yung cocktail niya. Ayan. X-back po yung ano, itali. Tawagin, no? May loops. Yan siya guys, yung cocktail. Ano po yung long gown niya guys, oh. Yan, sa araw-araw guys. Ganyan yung mga tinatay ko guys. Puro gown, puro ganitong design. Yan. Yan guys, oh. Yan. Para siyang payong guys, oh. Umbrella design tawag dyan guys. No? Maraming salamat. Yan, maraming salamat po sa panonood. God bless you.